আমি এখানে রান্না করছি, উনি বসে আছেন। তোমার লজ্জা করছে না? नहीं, তোমার একটু শরম নাই? कपड़े पहने तो है, मैं थोड़ी ना नंगा बैठा यहाँ पे। কাপড় পরার কথা বলিনি, একটু তো হেল্প করতে পারো নাকি? कर तो रहा, কি হেল্প করছো তুমি? बैठ के कंपनी तो दे रहा। अच्छा ये कंपनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा काम करो चलो। मैं नीचे बैठ के फोन उठो। चलाता इससे अच्छा यहाँ पे बैठा हूँ। দাড়ি বাড়ি সেট করেছো মানে কি তুমি একদম রাজকুমার লাগছো, अरे হিরো লাগছো। राजकुमार नहीं लग रहा, तुम जाओ। আসো, ওঠো ওঠো। अरे मुझे नहीं करना कुछ, तुम কান্না बनाओ করে ना যাও, अपना। তোমার করতেই হবে কাজ, तुम अपना बनाओ, मुझे वो। তোমাকে করতেই হবে কাজ। আর এত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লেগে গেছে? হ্যাঁ, हाँ है, बारिश में भीग के आया अभी, ठीक है। বাড়ির উত্তাপই নেই মরি। हो रही सच में, बाहर हो रही थी, भीग के তো এইটুকু বৃষ্টিতে তোমার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে একদম। ये तो। কোথায় যাচ্ছ? কাজ করো। अरे यार तो तुम फोन तो मेरे को फोन चला लो। না तुम बनाओ, मैं बैठा तो हूँ। না, আজকে তুমি বানাবে পুঁই শাক।